तं नरश्चैवं नरोत्तमः देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरि जत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुक्तं पिबत भागवत रसमालय मुहुर्मुहुः रसिका भूयिहावुका। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा माधव हरि गोविंद जय जय हरि हरे नम ओम कृष्ण जादवाय नम हरि हरे नम कृष्ण जादवाय नम ये जादवाय माधवाय केशवाय नम हरि हरे नम कृष्ण जादवाय नम ये जादवाय माधवाय केशवाय नम गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन ये गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन जय गौर भक्त वृंद जय गौर जार प्राण कृपा करी देहि मोर प्रेम भक्ति दान जय गौर भक्त वृंद जय गौर जार प्राण वैष्णव गोसाई मोर वैष्णव गोसाई कली घोर तोराइते आर कई नाई वैष्णव गोसाई मोर वैष्णव गोसाई कली घोर तोराइते आर कई नाई मनर आनंदे बोल हरि भज वृंदावन मनर आनंदे हरि भल भज वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन ये राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन मनर आनंदे बोलो हरि भज वृंदावन हरि भज वृंदावन मन भज वृंदावन मनोर आनंदे बोलो भज वृंदावन ये मधुर मधुर बंशी बाजे यही तो वृंदावन ये मधुर मधुर बंशी बाजे यही तो वृंदावन मधुर मधुर बंशी बाजे यही तो वृंदावन परमात्मा काली आपण माने सुनिथिले भीष्मंकर जो स्तुति भीष्म को स्तुति कर सारा पर भीष्मकर महाप्राण है तापरे से माने अंत्येष्टि क्रिया शेष कर सारी समस्ते आसी पुणी पहुँचले हस्तिना कटक समस्तंकर मनर अनेक खेद आज समस्ते चलीगले वृंदावन ना समस्ते चलीगले हस्तिना कटक नीरव हो जाए समस्ते नीरव जाइछन्ति दुखरे बसिछन्ति युधिष्ठिर भीम अर्जुन निजर प्रियजन मानक हरै अनेक दुख कष्ट भोग करछन्ति मन भितर अनेक जंत्रणा वर्तमान आमे आसीबा प्रथम स्कंध दशम अध्याय द्वारकाधीप पांडव मानक सहित मने मने जीवापाई उद्विग्न हेले तेणु चिंता करुछन्ति केमिति युधिष्ठिर को राज्याभिषेक करई पुणी फेरी जिवे तांकर निज स्वगृह को अनेक दिन है आसिले से फेरी जिवे जे हरे सर्वगुणनिधि गुणनिधि भगवान आसिके पहुँची आउ किछि दिन परे युधिष्ठिर को राजसिंहासन रे अभिषिक्त करेबे करे सारा पर फेरी जिवे माँ कुंती सहित पदे दुख सुख होउछन्ति कहउछन्ति मालो अनेक दिन तुम पाखे रहीगले एबे घर कथा मन पड़लानी मु फेरी जीवी से कुंती मध्य मन दुख करुछन्ति कहला पुओरे तू चलीगला परे
ଯେମିତି ଶୁଆ ଉଡ଼ିଗଲେ ଯେ ସନେ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼େ ପିଞ୍ଜରା। ଶୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ପିଞ୍ଜରା ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ। ପିଞ୍ଜରା ଯୋଗୁଁ ଶୁଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଶୁଆ ଯୋଗୁଁ ପିଞ୍ଜରା ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ହସ୍ତିନା କଟକ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ, ଏ ହସ୍ତିନା କଟକ ହୋଇବ ଅସୁନ୍ଦର ଧରା। ଶୁଆ ଉଡ଼ିଗଲେ ଯେ ସନେ ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼େ ପିଞ୍ଜରା। ଶୁଆ ଉଡ଼ିଗଲା ପରେ ପିଞ୍ଜରାର ଶୋଭା ରହେ ନାହିଁ କି ପିଞ୍ଜରା ଶୂନ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଏ। ଆଜି ତୁ ସେମିତି ଚାଲିଯିବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବୁ। କହିଲେ ମା କ'ଣ କରିବା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ସମୟର ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ସମୟ ଆସିଲା ଏବେ ମୋତେ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟରେ ଘଟଣା ହେଇଛି କ'ଣ, ଭଗବାନ ଏତିକି କହି କୁନ୍ତୀ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରଥ ସୁସଜ୍ଜିତ ହେଲା, ରଥ ସଜ କରି ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଜେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ। ଆଜି ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ବଧୂଙ୍କ ସହିତ, ଆଜି ପାଣ୍ଡବମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ବାଟ ବଳେଇ ଦେବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେଇ ଯଥାବିଧି ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେଇକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଶେଷ ଦୃଷ୍ଟି ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରଥ ଦେଖା ନଯିବ ସେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ହେଲା ସେ ରଥ ଯହୁଁ ଦୃଷ୍ଟି ଅତୀତ, ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତୀତ ହେଇଗଲା ରଥ। ସମସ୍ତେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କୁରୁଜାଙ୍ଗଳ ପଥ, ଅନେକ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷେତ ପର୍ବତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆଜି ପୁଣି ଦ୍ୱାରକା ଅଭିମୁଖରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରକେ ନିଜେ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି କଲେ। ଏ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶବ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେ ହରି ସର୍ବ ଗୁଣ ନିଧି ବନ୍ଧୁ ପୂଜିଲେ ଯଥାବିଧି। ରଥରୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଯଥାବିଧି, ବିଧି ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, କାହାକୁ ସ୍ନେହ କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି, କାହାକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ କଲେ ଆଲିଙ୍ଗନ, କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ, କାହାକୁ ମନ୍ଦ ହାସେ ଚାହିଁ ଭାବେ ତ ଶିଲେ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଚାଣ୍ଡାଳୁ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଏ ପୂଜା କରିଲେ କରି ତ ଶିଲେ ଦେବରାଜା। ଯାହାକୁ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନକୁ ଆନନ୍ଦ କଲା ଭଳିଆ, ମନକୁ ଉଲ୍ଲାସ କଲା ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରି ଅଷ୍ଟପାଠ ବଂଶୀଙ୍କ ସହିତ ପରିଚୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା ଆମର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧର, ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର ଦଶମ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାପରେ ଆମେମାନେ ୟା ଭିତରେ ସମୟ ନେବା ନାହିଁ, ଏକାଦଶ ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ପଳେଇ ଆସିବା। ତେଣେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମାନେ ଆସିଲା ପରେ
এইଠି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତର ଶ୍ରୋତା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜନ୍ମ, ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଏପଟରେ ହସ୍ତିନା କଟକରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ହେବେ। ପରୀକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ ଭାଗବତରେ ଗୋଟାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗବତ ଲେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଭାଗବତର ମୂଳ, ତାଙ୍କରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ସିଏ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସୌନକଙ୍କ ସହିତ ସୁତମୁନିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ବୁଝେଇକି କହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ସୁତମୁନି ଟିକେ ଆଖି ମୁଦ୍ରିତ କରି ବସି ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମରାତ କହିବେ, ତେଣୁ ଟିକେ ଚକ୍ଷୁ ମୁଦ୍ରିତ କରି ବସିଗଲେ। ତାପରେ ପୁଣି ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ତମେମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଆଜି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଜନ୍ମଟାକୁ ଶ୍ରବଣ କର। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ସରକୁ ପେଶିଦେଲା, ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱରକୁ ପେଶିଦେଲା ବେଳେ ସେ ସର କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ମହ୍ନିରେ ଛୁଟି ଆସୁଛି। ଆସି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ, ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଆସିବା ମାତ୍ରକେ ତ୍ରାହି 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 ଡାକ ଛାଡୁଥିଲେ ଉତ୍ତରା। ଭଗବାନ ଦେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ଆସୁଛି, ଏକୁ ନିବାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଆଉ କେହି ରକ୍ଷା କରିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଯିବି। ତେଣୁ ଉତ୍ତରା ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର କର। ତେଣୁ ଉତ୍ତରା ଡାକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି, ତକ୍ଷଣେ ପ୍ରଭୁ ଭାବ ଗ୍ରାହୀ। ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକ ଦେଲା ମାତ୍ରକେ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ, କହିଲେ ଉତ୍ତରାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲା। ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥାଇ ପିଲାଟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ଗୋଟାଏ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ତାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଥାଇ ସେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ମାତ୍ରକ ଶରୀର, ଛୋଟିଆ ପିଲା ପେଟ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଜବେକ ଶରୀର, ଛୋଟିଆ ମାତ୍ର ଶରୀର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚକ୍ଷୁରେ। ପେଟ ଭିତରେ, ଗର୍ଭ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ଜଣେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଧରିଛି। ଅଙ୍ଗୁଷ୍ଠି ଜବେକ ଶରୀର, କେହି ସୁଦର୍ଶନ ଧରି କର। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରକୁ କେହି ଧରିକି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛି। ସେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ କୁଣ୍ଡଳ ବିରାଜେ, ପ୍ରଭାରେ ରବି କର ଗଞ୍ଜେ। କର୍ଣ୍ଣରେ ବିରାଜିତ ହେଉଛି ମକର କୁଣ୍ଡଳ। ତେଜରେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି ତେଜିୟାନ ଏକ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ଗର୍ଭ ଭିତରେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅପୂର୍ବ ରୂପ, ଅପୂର୍ବ କାହୁଁ ଏ ଓଇଲା, ମୋତେ ସେ ପୁଣି ରକ୍ଷା କଲା। ଏ ଅପୂର୍ବ ରୂପ ଘନ ଶ୍ୟାମ, ଜଡ଼ିତ ହେମ କୋଟି ଦାମ। ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଘନ ଶ୍ୟାମ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗର୍ଭରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି।
ତେଣୁ ବାଳକ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହାତ ଯୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ବାଳକ ନ ଦେଖୁ ନୟନ ହଠାତ୍ ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ବାଳକ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ये ब्रह्म तेजरु रक्षा करी अंतर्ध्यान हो गले। मन मन भावुं ये किए परीक्षित महाराज गर्भ भितर थे भावुं ये किए आसिक मते रक्षा कला ये कथा चिंता करी करी से ब्रह्मभूत हो गले। ब्रह्मभूत हो गले भगवान को डाकुछंती पेट भितर जे भगवान को डाकुछंती आज तांकरी कथा कहिया पाई सुत महामुनि बहुत प्रचेष्टा करिसंती आहुरी अनेक लंबा भगवान रूप को वर्णना करिसंती। कहला हे प्रभु तमे उत्तरा कहते प्रभु जो ज्योति आसुथिला मो गर्भ को नष्ट करिया पे कुआडे गला गर्भ संकट ए तारिला किए ये गर्भ संकट उतारिला एहा को प्रभु रक्षा कला। निश्चय से भगवान श्रीकृष्ण होइथिबे नहले आ किए रक्षा करता अछि जगत भितरी सर्वलक्षण ये होइबो ये निश्चय ये पिलाटा सर्वलक्षण हब। किछि दिन परे 10 मास 10 दिन संपूर्ण हो गला। अपेक्षा करिसंती समस्त अपेक्षा करिसंती समस्त खुशी आज आमर वंशर निश्चय कहीं 10 दिन पर 10 मास 10 दिन पर निश्चय कहीं साधु पुरुष जन्म हे निश्चय। अपेक्षार अंत घटिला 10 मास 10 दिन सकल दिग गुड़ाक आज उज्जवल देखा जाउछि आकाश धूली शून्य हो जाइछि शंखनाद शुभुछि एई मधुर लग्न रे गर्भपीड़ा जात हैला। ये गर्भपीड़ा जात हवा मात्र के अपूर्व सुंदर पिलाटी आज भूमिष्ठ हवा को जाउछि। पिलाटी जेतेबेले भूमिष्ठ हैला देवता माने आकाश रो पुष्पवृष्टि करूचंती आकाश निर्मल हो जाइछि नदी माने सुनिर्मल होइकि कळकळ छळछळ नाद के बहुछंती पवन धीरे धीरे बहुछि मंद मंद पवन बहुछि चारिआडे वेदध्वनि शुभुछि। एभली सुंदर समय रे परीक्षित महाराज भूमिष्ठ हो पड़िछंती। समस्ते आज राज परिवार खुशी हो जाउछंती। किछि दिन परे युधिष्ठिर महाराज वेदज्ञ ब्राह्मण मान को डकेले जो पिलाटा जन्म हैला यार लग्न टिके स्थिर कर ये पिलाटर आयुष केते ये केमिति सुखरे राजत्व करि परिबो ना नाही आपण माने कहंतु। ब्राह्मण माने ज्योतिष माने ये सामान्य ज्योतिष तो नुहे जो माने ब्रह्मविद जो माने ज्योतिष विद्यार धुरंधर समस्ते आसी पहुँचले समस्ते बसिचंती कहले या नाटा कौन हवा को युधिष्ठिर पचारिले कहले ये पिलार नाम कौन दिया जीवो कहले एक तो गर्भरु भगवान रक्षा करिसंती तेणु गर्भ संकट ये रहिला एहा को विष्णु रक्षा कला सर्वलक्षण ये संभूत एहार नाम परीक्षित तेणु यार नाम परीक्षित बोली रखा जाऊ। पुणी युधिष्ठिर को मन भीतर प्रश्न ये पिलाटा राजकुल रे जन्म है राजलक्षण युक्त हब तो सर्वगुण ये कुमार पंडित माने कहउछंती सर्वलक्षण ये कुमार नाही समान तिनि पुर सर्वलक्षण ये कुमार नाही समान तिनि पुर ये गोविंद गोविंद
ସର୍ବଗୁଣର ଏକମାର ନାହିଁ ସମାନ ତିନି ପୁର। ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ପିଲାଟା ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ହବ, ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ତିନି ପୁରରେ ତା ଭଳିଆ ସମକକ୍ଷ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ କେମିତିକା ଧାର୍ମିକ ହବ ନା ଏ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଯଜ୍ଞକାରୀ, ଏ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରାୟ ଧନୁର୍ଧାରୀ। ଅର୍ଜୁନ ଭଳିଆ ଧନୁର୍ଧର ହବ, ଏ ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଯଜ୍ଞକାରୀ ହବ। ଆଉ ହୁତାସନରେ ତେଜମୟ, ବୁଦ୍ଧି ଯେ ସମୁଦ୍ର ପରାଏ। ସମୁଦ୍ର ଭଳିଆ ୟା ବୁଦ୍ଧି ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଟିଏ ହବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତଦାରଖ କରିବେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କେମିତି ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଚଳଉଛନ୍ତି। ଫେରି ଆସିଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ପୁଣି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା 13 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧକୁ। ବିଦୁର ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ନଥିଲେ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଘର ଛାଡ଼ିକି ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଲିଣି, ଆଜି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଖିବି ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ମାନେ ହସ୍ତିନାପୁରରେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ହସ୍ତିନାପୁରରେ। ବିଦୁର ଯେ ବିଷୟ ବାସନାରୁ ଦୂର। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ସେତେବେଳେ ବିଦୁର ଦେଖିଲେ ମୋର ତ ବିଷୟ ବାସନାରେ ମୁଁ ଦୂର, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ମୋର ତ ରାଜ୍ୟ ପାଇବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବି କାହିଁକି? ନିଶ୍ଚୟ ତ କେହି ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଜଣେ ବିଜୟୀ ହେବ, କିଛି ମୃତାହତ ହେବେ, ତେଣୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିବି କାହିଁକି? ଇଏ ଦୁଃଖର ଦୃଶ୍ୟକୁ ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରି ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ଭ୍ରମଣ କରି କରି ଶେଷରେ ଦିନେ ମନେ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା ଏ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଣି ହସ୍ତିନାପୁରକୁ। ହସ୍ତିନାପୁରକୁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେଇଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଦି ଭାଇ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ବିଦୁର ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀ ଭାଉଜ ଗୋଟାଏ ନିବୃତ୍ତ ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗଲେଣି ତ, ବସିକି ଦୁଃଖ ସୁଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ କଥା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କଥା, ଭୀଷ୍ମଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କଥା, ଦ୍ରୋଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର କଥା, ସମସ୍ତ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି ହେଇ କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ଭୀମକୁ କେମିତି ବିଷରଣୁ ଦେଲେ, କେମିତି ଯୋଗୁ ଘରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି କହୁଛନ୍ତି। କହିସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତ ମନୋଯୋଗ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ବିଦୁର କହିଲେ, ଭାଇ ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଖରେ ଅଛ ନା ଦୁଃଖରେ ଅଛ? କହିଲେ, ମୋ ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯେମିତି ଥିଲି ତାଠାରୁ ବହୁ ଗୁଣ ସୁଖ, 7 ଗୁଣ ସୁଖରେ ମୋତେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଖିଛି। ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମୋତେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ଭୋଜନ ସବୁଦିନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଖାଇଲି କି ନାହିଁ ତଦାରଖ କରୁଛି, ମୁଁ ଶୋଇଲି କି ନାହିଁ, ମୋ ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ମୋର ସେବା ଯେମିତି କରିବା କଥା ମୋ ପୁଅମାନେ ଯେମିତି କରୁନଥିଲେ ଏ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେମିତି ସେବା କରୁଛି। ବିଦୁର କହିଲେ, ଭାଇ ତମେ ଟିକିଏ ଆଗରୁ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିଲ
पांडव मान को बहुत निर्यातना दिया भीम को विष लड़ू खाइबा दि जाइथिला जी विष लड़ू जहाँ तुम्हें खाइबा देइथिलो सी आज तुमको अमृत लड़ू खाइबा दउछि बोली मते कहूछ। तेणु मन रख मानवर गुण जी जते दुर्दशा भोग करिथाए से ताको केबे भूली पारिबो नहीं। तुम भाविछ पांडव माने तुमको भल पाउछंती बोली तमे ताको जो हैरान करथिलो सेगुड़ा कौन से भूली जाइए भूली नाहांती से माने कौन से मनीष ता दुर्दशार समय को भूली पारे नाही से माने बहुत हैरान होइचंती राजभवन ऐश्वर्य छाड़ी जंगल भितर रही जंगल भितर भी शांति नथिले अनेक दुर्दशार सम्मुखीन होइचंती। तेणु तमे आज कहूछ एटी महा शांति रे अछ भाई ये शांति ये बेसी दिन शांति नुह चल मो सहित प्रकृति कोल को फेरी जीवा जोठी अच्छी जंगल जोठी अछंती पक्षी कोल जोठी अछंती पशु कोल स्वापद संकुल बण से बण भितर केते शांति तुम्हें ये राजमहल ऐश्वर्य अपेक्षा प्रकृति कोल जीव मानकर शांति को अनुभव करिवो। ये जगत रे मानव पाखरे शांति नहीं पादप मानक पाखरे शांति अच्छी पशु मानक पाखरे शांति अच्छी पक्षी मानक पाखरे शांति अच्छी झरणा कोल बसिले शांति अच्छी मंद मंद पवन पाखरे शांति अच्छी। तुम ये राज ऐश्वर्य मोह को त्याग कर चल आउ केते दिन बंचीब शेष मुहूर्त रे अरण्यक जीवन साधु सन्थ मान सहित जीवन बितेवा एठी रहिबा नाही कारण आमर तुम तो बुढ़ा हो गलनी बयस तुम उत्तीर्ण हो गलानी आउ केते दिन बंचीब तेणु जेते दिन रोच हरि भजन कर मन रे हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भजन दुर्लभ जन्म ये दुर्लभ जन्म तु ये दुर्लभ जन्म कल गाड़ी मन रे हरि भजन छाड़ी मन रे हरि भजन। जंजाल भितरे पारिवारिक जंजाल भितरे बुड़ी गल जगत तुमको खाली चक्षुहीन अंध बोली कहला नहीं पुत्र मोहरे अंध बोली कहला राष्ट्र मोहरे अंध बोली कहला। तेणु तुम्हें हेल धृत राष्ट्र तुम्हें राष्ट्र अनिष्ट चिंता करिच पुओ मानकर स्नेहर वर्षवर्ती कि से भूल कले मध्य तांकु तुम केबे हेले तदारख करना। तेणु अनेक भूल जीवन भीतर रही जाइए ये भूल को संशोधन करने चल मो सहित जंगल भितर शांति को खोजा मन को परिवर्तन करदेले संसार त्यागी विदुर जे विषय वासना दूर कर संसार भितर कौन सुख अच्छी ये संसार भितर सुख नहीं एटी सामाजिक कष्ट सामाजिक जंत्रणा अनेक कष्ट अच्छी चलतु से शांति कोल को फेरी जा प्रकृति मार कोल को फेरी जा कथाटा मन को पाइला धृतराष्ट्रंकर गांधारींकर राति निशार्धरे विदुरंक सहित धृतराष्ट्र गांधारी राज ऐश्वर्यर सुख को त्याग करी जंगलमय पथरे चलीगले बहुत दूर हस्तिना ठारू बहुत दूर जंगल भितर प्रवेश कले राति प्रभात हैला राति जेतेबेले प्रभात हैला युधिष्ठिर महाराज शଯ୍ୟା त्याग करी उठिले प्रथम तांकर कर्तव्य से तो कर्तव्यर पुजारी कर्तव्य कले महान कर्तव्य सूर्य उदय ही नहंती प्रभात रु आसी पितामाता को वंदना करिया पाई पितृदेव भव मातृदेव भव पिता को चरण वंदना करिया पाई धृतराष्ट्रंकर सेवा करिया पाई
ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦ୍ୱାର ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନାହାନ୍ତି, ବିଦୁର ନାହାନ୍ତି, ଗାନ୍ଧାରୀ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ପିତୃ ଗଣ ଗଲେ କାହିଁ। କହିଲେ ମୋ ପିତୃଗଣ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ଚାହିଁଲେ ଚାରିଆଡ଼କୁ, ଅନେକ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ, ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଭୃତ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କେହି ଦେଖିଛ କି? ମୋର ପିତୃଙ୍କୁ ଦେଖିଛ କି? ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆମେ କେହି ଦେଖିନାହୁଁ। ଶେଷରେ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ରଥର ଚାଳକ, ତାକୁ ପଚାରିଲେ ଯାଇଥିବେ ଯେ ରଥରେ ବସିକି ଯାଇଥିବେ। ସେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ରଥ ସଜା ହେଇନାହିଁ, ରଥରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବାର ମୁଁ ଦେଖିଛି। 3 ଜଣ ଯାକ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗଲେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ କାହାକୁ ପଚରା ଯାଏ ନାହିଁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ। ଏଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିଲିନି ଆପଣ ରାତି ଅଧରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ହସ୍ତିନା ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନ୍ୟ କୋଉଠିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ପିତୃ ମାତୃ ପୂଜନ ନ କଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅନ୍ନ ଜଳ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି, ଉପବାସରେ ଅଛନ୍ତି। ପିତାମାତା ଚାଲିଗଲେ, ଏତେ ସୁଖ ରଖିଥିଲି, ତଥାପି ସେ ଚାଲିଗଲେ। এইভাবে চিন্তা করি মন দুঃখরে অন্ন জল ত্যাগ করি বসিଛନ୍ତି ঘরে। জাଣିପାରିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆଜି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ମନରୁ ଦୁଃଖକୁ ଅପସାରଣ କରିବି। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି। କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି, ତମେ ଆଜି ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ କାହିଁକି ଅଛ? କହିଲେ ବିଦୁର ଆସିଥିଲେ, ମୋର ପିତୃ ଆଉ ମାତା ସ୍ୱରୂପ ଗାନ୍ଧାରୀ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହସିଲେ ନାରଦ, କହିଲେ ଭଲ ହେଲା। ନାରଦ କହିଲେ ଭଲ ହେଲା, ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆଉ 7 ଦିନ ଆୟୁଷ ଅଛି। ଏଇ 7 ଦିନ ପରେ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, କୁରୁଜାଙ୍ଗଳ ଦେଶକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଦେଶକୁ ଅତିକ୍ରମ ଯାଇ କରିଗଲା ପରେ ଏକ ନିବିଡ଼ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସି ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରିବେ। ଏ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ଯିବାରେ ଗଲା 1 ଦିନ, ଆଉ ମାତ୍ର ଆଜିଠାରୁ 6ଠ ଦିନ। ଏ 6ଠ ଦିନରେ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲା ବେଳେ ବନାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ। এই ବନାଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲେ ସେଇ ବନାଗ୍ନିରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବେ। ତେଣୁ ତମେ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କିଛି ରାଜଧର୍ମ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚାଲିଗଲେ। ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, କହିଲେ ପିତାମହୀ ସବୁ ଚାଲିଗଲେଣି, ସମସ୍ତେ ତ ଚାଲିଗଲେଣି, ଏକୁଟିଆ ହସ୍ତିନାପୁରଟା ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି। ଅର୍ଜୁନଟା ଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଥିଲା ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଫେରୁନାହିଁ। ମନଟା ଭଲ ନ ଲାଗିବାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଆଜି କାହିଁ ପ୍ରକୃତି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି, ପବନ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, ପାଣି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି? ଜଗତର ସବୁ ଓଲଟପାଲଟ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଭୂମି ଆକାଶ ପ୍ରାଣ ମନ ଆଜି ଭୟେ ହେଉଛି ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ। ଭୂମି ଆକାଶ ମୋ ମନ ପ୍ରାଣ ଏମାନେ ସବୁ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋହର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଚିତେ କମ୍ପେ କଦଳୀ ଜହ୍ନେ ବାଦେ। ପବନ ହେଲେ କଦଳୀ ଗଛ ଯେମିତି ଦୋହଲେ, ସେମିତି ମୋ ମନ ବୁଦ୍ଧି ଆଜି ସବୁ କାହିଁକି ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ଆଉ କର ଚରଣ ମନ ଚଳେ, ଆଉ ଆମେ ସ୍ଫୁରିତ
ଅସ୍ମିତ ଚକ୍ଷୁ ଫଳେ। ବାମ ଚକ୍ଷୁଟା ବାରମ୍ବାର ସ୍ଫୁରଣ ହଉଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ ମୋର ଚାଲୁନାହିଁ। ଇଏ ସବୁ କାହିଁକି? ପ୍ରକୃତିର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଜି ରବି ଉଦୟ କାଳେ ଆସି ଗୋବିନ୍ଦ, ଶୃଗାଳ ଯୁଥ ଯୁଥ ଦିଶି ଗୋବିନ୍ଦ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ଶିଆଳ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଭୁକିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହିଯାଉଛି। ଇଏ ସବୁ ଅପୂର୍ବ ଶକୁନ ଦିଶୁଛି, ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି ବଦନୁ ଅନଳ ଉଦ୍ଗାରି। ଶୃଗାଳ ମାନଙ୍କ ପାଟିରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଉଛି ଦିନରେ, ରାତିରେ ଶୃଗାଳ ମାନେ ବୁଗେଇଲେ ଏ ହୁକେ ହୋ କଲେ ତାଙ୍କ ପାଟିରୁ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦିବସରେ ଅଗ୍ନି ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଉଛି। କୁକୁର ମୋର ମୁଖ ଚାହିଁ, କୁକୁର ମୋର ମୁଖ ଚାହିଁ, ନିର୍ଭୟ ରୋଦନ କରଇ। ଆଜି କୁକୁର ମୋ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି। ଏସବୁ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ। ଏସବୁ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ାକ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିଲା ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି? এই কথা চিন্তা কରୁ কରୁ ଅର୍ଜୁନ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ଅର୍ଜୁନର ସେ ତେଜ ନାହିଁ, କାନ୍ଧରେ ଧନୁଶର ନାହିଁ, ମୁହଁର ତେଜ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ପଚାରିଲାରେ ଅର୍ଜୁନ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ରହିଲୁ, କ'ଣ ଠାକୁରେ ଭଲ ନାହାନ୍ତି କି? ଦ୍ୱାରକାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ବାଟରେ ଆସୁ ଆସୁ କେହି ତତେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା କି? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର। নীরବରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। କେତେ ସମୟ ଗଲା ପରେ କହିଲେ ଦ୍ୱାରକାର କିଛି ମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ, ସବୁ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିଯାଇଛି। ଯଦୁବଂଶରେ ଆଉ କେହି ଜଣେ ହେଲେ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଯଦୁବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହେଲା, ନିବିଡ଼ ତମଗିରାଶିରା। ଯଦୁବଂଶର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତମିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଭୀମ, ଅର୍ଜୁନ, ନକୁଳ, ସହଦେବ, କୁନ୍ତି ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳରେ, ହସ୍ତିନା କଟକର କ୍ରନ୍ଦନ ରୋଳ ଶୁଭୁଛି। ଦୁଃଖ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ, ସୁଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖ। ତେଣୁ ସୁଖ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଏ, କହୁଛନ୍ତି ସୁଖ ବୋଲି ଯାହା ଜନ ନେତ୍ରେ ଦିଶେ, ହାତୁ ଆସେ ହାତେ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ସେ, ବସ୍ତୁ ନୁହଇ ସେ ଅଟଇଟି ଧୂମ, ଅନ୍ୟ ନାମ ତାର ଆକାଶ କୁସୁମ। ଏ ଯେଉଁ ସୁଖଟା ଆସେ ସେ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଆସେ, ପୁଣି ଚାଲିଯାଏ। ଇଏ ଜୀବନ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯାହା ହଉ ସମସ୍ତେ କ୍ରନ୍ଦନରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ସେତେବେଳକୁ ବୟସ ଯୁବକ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ। କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ରାଜସିଂହାସନରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ଆଉ ମୋର ସମୟ ସରି ଆସିଲାଣି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଚାଲିଗଲେ, ପ୍ରଥମେ ଭୀଷ୍ମ ଯାଇଥିଲେ, ବିଦୁର ଚାଲିଗଲେ, ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଚାଲିଗଲେ। ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିବି କାହିଁକି? ଆଉ ମୁଁ ରାଜଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସିଂହାସନରେ ବସିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଡାକିଲେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇମାନଙ୍କୁ, କହିଲେ ଆସ, ଆଉ ଏ ଅପୂର୍ବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆସିଥିଲେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ମୋତେ କହୁଥିଲେ ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ
कली जुग आसीजिव ये कली जुगर सब अघटन घटव तेणु तार पूर्वानुमान देखुची कुकुर माने मो मुह को चाहिए अश्रु विसर्जन करुँच श्रृगाल मान पार्टी दिवस निआ बाहरुची तेणु मुझे जानीपी ये कलीर आगमन हो गला ये जुग बर्तमान अवसान है द्वापर जुग शेष हम शेष पर्याय आसी जाइए मत देवर्षि नारद सूचना देते भल भाव में कही नथिले किंतु सूचना मुझे जानुली मोर शेष समय निश्चय कली जुग आसी जीव से कथा आज मोर स्मरण होउची तेणु आमे रहिबा उचित हेब नाही चल आमे स्वदेहरे स्वर्गारोहण करिबा तेणु पांडव माने बाहरिले 5 जन 6 जन द्रौपदी सहित स्वर्गारोहण करिबे स्वदेहरे जाइकी पहुँचले कौटी अस्थि उत्तरास्या दिशि देव तात्मा हिमालय नाम नगाधिराज पूर्वापरतोय निधिव गाह्य स्थित पृथिव्याइव मानदंड हिमालय पर्वतर पाददेश पहुँची केदारेश्वर शिव को पूजा अर्चना करुचंती शिव होचंती ज्ञानर प्रतीक ज्ञानर प्रतीक को पूजा करी हिमालय पर्वतर सोपान उपरे आहरण करी आगे आगे चली धृतराष्ट्र आगे आगे चली युधिष्ठिर तांको पछे पछे समस्त अनुगमन करुछंती हिमालय पर्वतर हिमसज्जा बरफ बेष्टित पाद रखी हो नाही अनेक कष्टरे चढ़ुछंती याज्ञसेनी जे चालिले पुष्पवृष्टि होउथिला सी आदि चालुछंती बरफावृत अंचल भितर अनेक बाट अतिक्रम करिगलेनी युधिष्ठिर चाहिए आमे 6 जन आसुथलु काट किछि पाटितुंड शुभु नाही युधिष्ठिर महाराज चाहिदेले पछकु देखिले तांकर अति प्रिय प्राण प्रिय याज्ञसेनी रो पाद आउ स्थिर हो नाही चाहू चाहू दोलायमान अवस्था रे तल को खसी पड़े याज्ञसेनी कहते हे मोर स्वामी तुम 5 जन जाक थाऊ थाऊ मु पड़गली मत तुम उठाओ युधिष्ठिर कहले ना द्रौपदी आमे तुमको उठे पारिबो नाही तमे तुमर कर्म अनुसार जी कर्म कर शुभ कर्म कर शुभ कर्म अनुसार तुम्हें से ऊर्ध्व को आसिल आउ तुमको आमे उठे पारिबो नाही तुमको आउ केही उठे पाई नाहंती तेणु तुम्हें पड़ी था द्रौपदी पचारे प्रश्न कले स्वामी मु पड़ी जवार कारण कौन तमे तो सब अच्छ तबे मु कहीं रही गली तमे रही जवार कारण अच्छी तमे आम पांडव मानक भीतर भल पाउथिल अर्जुन को बेसी तेणु आम समस्त को तुम भल पाऊ नथिल सेतिपाई तुमर कर्म अनुसार जेतिक तुमर धर्म थिला तुम सेठी रही जाओ आउ ऊपर को उठिया पाई चेष्टा कर नाही चेष्टा कले मध्य उठी पारिबो नाही आमे तुमको सहाय्य करि पारिबो ना एति कथा कहि देई धर्मराज युधिष्ठिर पुणी पाहाच परे पाहाच सोपान परे सोपान अतिक्रम करी चलिले चली युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेव पुणी किसी समय पर युधिष्ठिर चाहिए पछकू देखिले सहदेव डाकुछंती भाई अति प्रिय थिली भाई तुम्भ मानकर तुम्भ मानकर पाद खसी जाए मते भ्राता रक्षा कर मते भ्राता रक्षा कर मो पाद खसी जाउछि बरफ भितर रक्षा कर भाई रक्षा कर युधिष्ठिर चाहिए कहले भाई रे जेतिकी धर्म थिला सेतिकी ऊपर को तुमे आसिल तुमे आ ऊपर को उठी पारिबो नाही कहला काहे के भाई उठी पारिबिनी
कहला तमे बहुत ज्ञानी तमर ज्ञानर अभिमान थिला जेते बेले ज्ञानर अभिमान हेले ज्ञानी मानकर पतन हुए ज्ञानी माने जेते ज्ञानर मोहरे पड़ जाती मु अनेक ज्ञानी मु बड़ पंडित सेते बेले तांकर एई भलिया पतन हुए से आ उठी पारंती नाही तेणु तमे आ उठी पारिबो नाही आउ पछको चाहिबी नाही मु चाली धर्मराज युधिष्ठिर पुणी सोपान आरोहण करी चालिबाको लागिले पुणी किछि समय पर निरीक्षण कले दुर्जय ये धर्मराज युधिष्ठिर देखिले नकुलंकर मध्य पतन होउछि नकुलंकर पाद खसी जाउछि से आ उठी पारु नाहंती नकुल डाकुछंती भाई मु तुम मानकर अति प्रिय थिली मते तुम रक्षा कर टिके उठेबाको चेष्टा कर युधिष्ठिर मना कले तुम उठी पारिबनी कला काहे उठी पारिबनी भाई अरे तू भारी सुंदर थिलु आम पांडव मानक भितर तू थिलु अति सुंदर एई सुंदर पाई तोर ए सुंदरपण पाई तोर जो मनर अभिमान थिला आज से मनर अभिमान तुटई दे तू तल को पड़ जा तू आ उठी पारिबो नाही तते आमे के सहाय्य करि पारिबो नाही पुणी किछि समय पर दुर्योधन चाहिले धर्मराज युधिष्ठिर चाहिले अर्जुनकर मध्य पतन होउची क्लारे फाल्गुनी सारा भारत पृथ्वी को थरे देवा लोक तू धनु होଳରେ तू पृथ्वी को टेकी धरिथिलु 7 दिन ये बलतर कुआडे गला आज तू हिमालय पर्वतर सोपान आरोहण करि पारुनु अर्जुन भीम अर्जुन कहला भाई आउ कोन बल अछि जो दिन पाखर भगवान मते छाड़ी चली गलेनी ये समस्त बल मोर कुआडे चली जाइछि युधिष्ठिर कहले अरे तोर जो बलर अभिमान थिला सेइथि पई तू आ उठी पारिबो नाही तू सेइथि रहि जा आउ दुई जन रहिले आगरे चाली छंती धर्मराज शेषरे भारतर भारोई मल्ल भीम पड़िले भीम डाकिले भाई पृथ्वीर मु जेतेबेले चाले गदाटा को कांधरे पकई ये पृथ्वी दोहली जाए आज ये बल मोर कुआडे गला मु आ उठी पारुनी युधिष्ठिर कहउछन तू आ उठी पारिबोनी तोर जो बलर परीक्षा देउथुलु बाहा को मुडुथुलु हाथ को मुडुथुलु निसु को मुडुथुलु जो बलर बहादुरी देखौथुलु से अभिमान जो तू आ उठी पारिबो नाही तू जेतिक बाट मो सहित आसिलु ठीक आसीचु तेणु तू खाउथुलु पेटे पेटे बल देखौथुलु सबले बेसी खाऊ से बल आई तोर नाही आउ तू पड़ी जा भीम पड़िले एकुटिया चली जीवन आम समस्ते एकुटिया आसी थांती आउ एकुटिया चली जाती एकुटिया चली धर्मराज युधिष्ठिर पछको चाहिए आउ तो कई नहांती एकुटिया मु स्वर्ग सोपान चली किंतु देखिले पछरु गोटे कुकुर तांको सहित चली युधिष्ठिर पाहाच पर पाहाच अनेक पाहाच अतिक्रम कले पुणी टिके पछको चाहूंती देखले गोटाए श्वान चली मने मने धन्यवाद दौर रे श्वान कौ जन्म तू केते तपस्या करिथिलु समस्ते रही गले तले तू मो सहित ऊर्ध को उठुचु तू किए जमराज हसिले है कहले मु होची धर्म तमे सिना धर्मराज मु होची धर्म को मापिला लोक जम कहला तमे काहे कुकुर रूप धारण करिछ कहला तमे जो मार्ग अनुसरण करिछ तम पाखरे मु स्वानटीए पालटी जाईची तेणु तमर पदांक मु अनुसरण करूछि मु जम जम हेले मध्य मु धर्मर पदांक अनुसरण करूछि तेणु भगवान जे धर्म करि थाए से ऊर्ध्व को उठे ये कथा मध्य शास्त्र रे कहिसंती तेणु चालीचंती कुकुर रूपी जमराज धर्मराज युधिष्ठिर जेतेबेले धर्मराज युधिष्ठिर स्वदेहरे वैकुंठपुर गमन कले धर्मराज युधिष्ठिर तांको
ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଇ ସେଇଠୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର ପୁରୀ ଜମାଳୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥାତ ଆମେ 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର 14 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ପୁଣି ଆଜି ପାଖରୁ ମୋର ବିଶ୍ରାମ ନେବାର ସମୟ, ଆଉ ତ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ, ସମୟର ସୂଚନା ଦେଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। ଟିକେ ହରିନାମ କରିବା, ହରିନାମ କଲା ପରେ ପୁଣି କାଲି ଆଉ ଗୋଟାଏ ଏପିସୋଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହଉ ଟିକେ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ ରାମ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। ওম সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখ ভাগ ভবেৎ। ওম শান্তি শান্তি ওম শান্তি।